শনিবার কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বেলিভার্স ইস্টার্ন চার্চের নতুন মেট্রোপলিটন বিশপ মোরান মোর স্যামুয়েল থিওফিলাসকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো। বিশ্বব্যাপী মানব সেবার মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর বাণী ও মতাদর্শ প্রকাশ এবং প্রচার করে চলেছে বেলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ। কোথাও কুষ্ঠ রোগীদের পরিচর্যা, কোথাও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, আবার কোথাও অভুক্তদের মধ্যে খাবার পরিবেশন, অথবা প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো মানবিক কাজে এগিয়ে চলেছেন তারা। বিশ্বের 18টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এই চার্চের ফাদার এবং সিস্টারেরা। এবার তাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা তুলে দেওয়া। এখন থেকে আর চিকিৎসার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হবে না, সমস্ত পরিষেবা মিলতে চলেছে এ রাজ্যেই। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান তুলে ধরা হলো চার্চের বিভিন্ন মানব সেবার নিদর্শন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ডাক্তার অরুণ জ্যোতি ভিকো, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী বেদানিষ্ঠানন্দজি মহারাজ, ডাক্তার শুদ্ধ সত্য চ্যাটার্জি, ফাল্গুনী চ্যাটার্জি, তনিমা সেন, বাসবদত্তা চ্যাটার্জি, রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা, ব্রহ্ম সমাজের সুজয় বিশ্বাস, আদিত্য বিড়লা বাণীবর্তী স্কুলের প্রিন্সিপাল গৌতম সরকার, ফাদার সুজয় ও ফাদার রিতেশ কুমার, শোভন সুন্দর বাসু সহ অন্যান্যরা। First of all, thank you so very much for all of your cooperation and for coming in here and being with us today. We continually seek your support. Well, what the church always wants is to strengthen and educate children. Children are the future, and we do a lot of service for children, and our prayer is that we continue to expand serving the children by giving them education and do it the best we can. The second part of the whole thing is we like to have a super specialty hospital developed that will serve the larger community both in West Bengal and the northeastern states. This our reposed father was always dreaming about, and I am working so hard toward getting it done. So that will be a second plan, and you pray with me that the Lord will open, or I will have the resources for it. The third area is, you see, building up community. We are living in a society where we are all divided into small groups. That is not life. Life is to live together. Caste, color, religion, these all people made. God made us, you and me, the brothers and sisters. And I'm an advocate for unity, harmony, peace. Lastly, I will say that I will do everything to build our nation. This nation is mine, and it is yours. And we have to live here peacefully, and I will do all what I can to strengthen the communities, whatever small group, big group, and see that Believers Eastern Church become part of the overall program with the state government, central government, whatever way possible to build this nation ahead. कलकत्ता में हम लोग ऑलरेडी है, ये नहीं कि हम लोग नया आ रहा है। कलकत्ता में मैं कलकत्ता में 99 से लेकर 2009 तक कलकत्ता में रहा। वेस्ट बंगाल का सारा विलेज में ट्रैवल किया हूँ। जैसे हमारा चर्च बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च कलकत्ता में पिछले 30-40 साल से काम कर रहा हूँ। बच्चे लोग के बीच में, लेप्रेसी लोग के बीच में और विडो केयर उनका बीच में काम कर रहा हूँ। अभी जो हेल्थ सेक्टर में हम लोग देखना चाहते हो कि एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर ऑल, रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, सबके लिए एक हॉस्पिटल इधर शुरू करना चाहता है। लाइक CMC वेल्लूर, यहाँ से हम लोग देखने से पता चलता है कि बहुत सारे लोग साउथ में चला जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एंड हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर एवरीवन विद नो बाइस्ड और एनी डिफरेंस। वही हमारा इच्छा है। सो इसलिए वो डिस्कशन चल रहा है। एंड फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, हमारा बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं वेस्ट बंगाल में, बिकॉज इट्स अ गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट। सो इसलिए हम लोग वेस्ट बंगाल चूज किया। हमारा ऐसे नहीं है, जो हॉस्पिटल हम लोग भावना कर रहे हैं, ऐसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल, विच मीन्स
all the departments will be there. नहीं कि only cardiology and gynecology or dermatology or neurology, neurosurgery नहीं, ये नहीं है. हर एक डिपार्टमेंट एक वन अम्ब्रेला का अंडर में सबका हाई एंड डिपार्टमेंट देंगे. इट्स अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल दैट वी अप्लाई. सिस्टम के अनुसार इंडिया का बाहर का लोग डॉक्टर इधर आके ये नहीं कर सकते, अगर इच्छा होने से भी नहीं कर सकते. वो अपना इंडियन मेडिकल सिस्टम डजंट अलाउ एनी आउटसाइड डॉक्टर्स टू कम एंड ट्रीट पेशेंट्स हियर. सो वो सवाल ही नहीं उठता है. अभी इंडिया में ऐसे कोई ये नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं. সমস্ত হসপিটাল কিন্তু যারা সুপার স্পেশালিটি বলে তারা কিন্তু সবাই দে আর কেটারিং উইথ পিপল যাদের কাছে অনেক কটা মেডিক্লেম আছে বা খরচা করতে পারে. উই আর প্ল্যানিং ফর দ্যাট কাইন্ড অফ হসপিটাল যার দ্বারা সাধারণ মানুষ তারা নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন. কেন আপনি যখন যাচ্ছেন অন্য যে কোনো বেসরকারি হসপিটালে তাদের কস্ট এফেক্টিভ কিছু নেই, আমরা এরকম কিছু খোঁজার চেষ্টা করছি. আমাদের এখানে চার্চ প্রায় 40 বছর পুরনো, তো আমাদের একটা বেস আছে যেখানে আমরা প্রতি বছর প্রত্যেকটা চার্চে ব্লাড ব্যাংকের আয়োজন মানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকি. সেই অর্থে যদি আমাদের নিজস্ব ব্লাড ব্যাংক থাকে তো সেটা অবশ্যই সমৃদ্ধ হবে. ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10.